अच्छा चारणा आठना जी गणी पारि गणी शिखी जानी भल कि चारणा आठना सी से बाबद बेसी ज्ञान रखि कहीं चारणा आठना तो आजिकल चलुनी चारिणी आठिणी ये टंकाटे भी आजिकल बेसी यूज लोक करूना जी से को यूज करू सी तार मूल्यटा बुझी तेणु सी से कथा हिसाब से कही आउ कौन ये कथा पड़ी आमे समालोचना कले बहुत कथा को आमे समालोचना करि परिबा मात्र समालोचनाटी गोटे सामाजिक स्तरीय हवा दरकार व्यक्तिगत स्तरीय हवा कथा नुह अरिंदम जहाँ भी आमर जन ओडिया लोक आमर गोटे भाईटे मात्र सी आत्मचिंतन करी अहंकार दूरे रही जदि समस्त मंगल पाई कथा कहते समाधान कथा कहते आत्मचिंतन कथा कहते तेबे ताहले यार समाधान हो पारता मु भाबुची अरिंदम केस को जो भली आमे ओडिशा रे ताकू हाइलाइट करूचंती वास्तव में अरिंदम को आमे माने कहले कई अरेस्ट अरिंदम हेबेनी कि अरिंदम को ऊपर प्रभाव पड़िबनी जेतबळे जने एबीडीओ को अरिंदम कर व्यवहार एभली आशलीन व्यवहार कले से समय आमे देखिले जहा कहा पाई एते नाटक नाटटी कहा पाई हला मते कहूँ नाट हला राजा स्वाई को पाई राजा स्वाई की से एबीडीओ जनक संपूर्ण काम दे देइतुबारु बीजेपी भागर किसी न पड़ू संपूर्ण बीजेडी कथारे बा राजा स्वाई कथार से वीडियो जनक चलुबारू ये अरिंदम आ जन बारिक जी आमर से विधायक प्रार्थी थे सी से चढ़ऊ करते कथा पड़ी एटी से एबीडीओ जनक जदि म्युनिसिपालिटी ऑफिस रे बीएमसी ऑफिस रे जेतबेले जगा प्रधान केस कथा है से सबू कौन माने कलम छाड़ा आंदोलन देले समस्ते एक है कि कहले जगा प्रधान को अरेस्ट कर जगा प्रधान अरेस्ट हेले जगा प्रधान किंतु सेठी नथिले तांकर पिला किए का ना कहीदेव ताको अरेस्ट करनेले अंततः एठी संपूर्ण प्रमाण कराऊँच प्रमाणित होउची जने बसिकी जन को एबीडीओ को धमकाउचंती किंतु सेठी तांकर जो एबीडीओ जनक तांकर जो ग्रुप अछंती आजिकाली आमर माने डाक्तर दरमा नहीं कि संघ वकिल दरमा वकिल कौटी रोजगार करके दी पैसा कार केस लड़की तांकर संघ पुलिस दरमा पाई तांकर संघ कनेस्टेबल दरमा पाई तांकर संघ समस्तकर संघ अच्छी एमती जोता सिलाई करिया पर्यंत संघ मध्य अच्छी आमर जमी समाजसेवी महासंघ अच्छी एठी कथा पड़ी तांकर एबीडीओ संघटी गला कुआड़े कहीं मिलित भाव में प्रतिवाद करूना कि से एफआईआर करूना यापर जदि आमे देखिबा ताले राजा स्वाई कहीं एते स्वरटी डिप्रेस होगी रोचे सीए जितेबाला तांको निर्वाचन मंडली रे एक कथा घटी सी जड़े विधायक स्टैंडिंग विधायक अच्छा सी जो लेवल विरोध करिया कथा से लेवल विरोध होना कहीं करूना बबी दास को डरुंच कि काले जदि मु एबीडीओ को ऊपर सपोर्ट करी अरिंदम राय को चढ़ी ताले हुए तो बबी दास मोर किसी प्रोब्लेम मते कॉल आसी पारे किंबा मते दलीय चाप पड़ी पारे तेणु से हुए तो शुणु जितेबाला कौन सी लोकर बैकिंग पावर न थाए से किसी कही पारे ना आइदर दी प्रकार लोक इवन जहाँ पाखे किसी न थाए शून्य जहाँकर माने किसी क्या पाखे 5 टंका खाई न था कि क्या पाखे तोषामद करना सीए सत कहीपे डेरिंग रे कथा कहीपे ना जहाँ पाखे प्रचुर टंका थाए सी कहीपे कारण धनर अहंकार ग्रास करता देखा मिलला गणमाध्यम महिला गणमाध्यम साम्बादिक प्रश्न पचार उत्तर दे पारना से लाइव आसिक गणमाध्यम को शोधुचली चारिणी आठिणी कहते शुणु चारिणी आठिणी आम मान भितर किसी त्रुटि थिबारु ये होची एभली साहस करूचंदी अरिंदम आम भितर किसी लोक आज गणमाध्यम आमे तांकु कहूचु आपण माने जेतिकी गणमाध्यम एटी नौचंती आउ दरकार पड़े किसी गणमाध्यम तांकर अरिंदम बहुत बढ़िया नेता तांकर ये नहीं तांकर मध्य प्रचार करिया को अभाव नहीं तेणु सी जानी एमानकर चिंताधारा कौन से नहीं करले किंतु गणमाध्यम शुणु जो गणमाध्यम चारिणी आठिणी गणमाध्यम आपण कहले आज तब जो बड़ बड़ गणमाध्यम जो अच्छा कौन मेनस्ट्रीम मीडिया तांकर गोटे यूट्यूब रे पहला बेलू 15 जन लोक देखुना गोटे गरीब तो कथा शुणुना गरीबटी पाखे न्याय पहुंची पारुनी कि तांका पाखे प्रशासन पहुंची पारुनी यही जो चारिणी आठिणी गणमाध्यम गोटे बैट छाड़ा बेलू 15 लाख 10 लाख लोक देखुंट आउ से जो अभावी दुखी लोकटा जार प्रचार प्रसार कर सी न्याय पाउची बोली जान सी साहाय्य सहयोग पाउची बोली जान तेणु एते छोट क्या करना
କାରଣ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅତି ଛୋଟ ଭାବେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ତାର ଛୋଟ ତାର 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 ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସିଏ ପଇସା ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ସିଏ ବି ଏମିତି 100-200 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଟିକଟ ଦେଖିକିନି ସିନେମା ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବିନି ବୋଲି ଭାବିଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିବୁନୁ ଯେ ସିଏ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ହିଟ୍ ହେଇଛି, କେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଏ। ଆମେ ଅରିନ୍ଦମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାହଉଥିଲା, ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଧମକେଇକି ଭୋଟ ନେଉଥିଲେ, ଅରିନ୍ଦମ ବିରୋଧରେ ଯୋଉଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ସମର୍ଥନ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତମେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ, ତମେ କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ, କାହାକୁ କୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକଟ ମିଳେ ବିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଜିତିଯିବେ କି? ସେ ଆଜି ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମୋସନରେ ପଡ଼ିକି, ତେଣୁ ଇଏ ଦିନେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଆଜି ହେଇନି 2029 ଆସିଲେ ସେ ବଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ କହିବେ ତମେ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଲିକ ବୋଲି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଏବେ ତମକୁ ଚାରିଣି ଆଠିଣି କହିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କଥା, ଏଭଳି କଥା ମାନସିକତା ବୁଝଉଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକତାଟା କୋଉ ଲେବୁଲରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାନସିକତାରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, କୌଣସି ଛୋଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେହି ଛୋଟ ନୁହଁ। ଦିଆସିଲି କାଠିଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସିଏ ବିରାଟ ବିରାଟ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ନାଇଁ ଶାଳୀନତା ଅଭାବରୁ ଏ କଥା ହଉଛି ପା। ଶାଳୀନତା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ସିନେମା ଅଭିନେତା, ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ଜୋଇଁ, ମାନେ ବବି ଦାସଙ୍କ ଜୋଇଁ। ବବି ଦାସ ଯେତେ ହଁ ଧନୀ ଘର ଜୋଇଁ, ସିଏ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ଜୋଇଁ। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜୋଇଁ, ସିଏ ଆମର ଗୌରବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଛୋଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ବିଚାର, এই বিচারରୁ ଅରିନ୍ଦମ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ନାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଲୋକ। ତମେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନ, ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଏଭଳି କାମ କରିଦେଇକି ଗଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରିକି ବିଜେଡି କ'ଣ ଏଫଆଇଆର କରୁଛି? ଏଠି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଫଆଇଆର କଲେନି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏ ବାବଦରେ କହିଲେନି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କାହା ଚାପରେ ସେ ପାଇକି ରହିଛନ୍ତି? ସେ ବିଡିଓ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, କମିଟି ନେଇକି କେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅରିନ୍ଦମକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତା ନ କରିକି ତମେ କେବଳ ବିଜେଡି କେସ୍ କରିଦେବ, କଂଗ୍ରେସ କେସ୍ କରିଦେବ, ୟାଙ୍କ କେସ୍ରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କେସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଅରିନ୍ଦମ ଉପରେ। ଏବିଡିଓ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କରିବେ ଅରିନ୍ଦମ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ଜାଣିଥାଉ।